Gakurog pang naabdan sa news team, dihang gipusasan si Jomery Layman alias Butchoy, 35 anyos, nga taga Purok 13-A MC Village Block 2 Fatimaning Dakbayan. Human nga nakiginok danay kini sa kapulisan, dihang nabulilyaso pinaagi sa gikasang bypass operation nga gipaygahan sa mga personay sa Regional Special Investigation and Detection Team sa pakigalayon usab sa mga ginsakpan sa Regional Public Safety Company Battalion o sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA 12. Kung diin, malampusong nakuha sa posisyon sa dinakpan ang mga dinagkong sako sa gituuhang shabu, mga drug paraphernalias, .45 nga kalibre sa armas, mga buhing bala, duha ka managlahing gidagkoon sa timbangan sa shabu nga nagpamatuon nga nagapamaliga ang dinakpan o ginadiling droga nga iya usab nga giangkon. Kuan, lugay naman ko nakagamit anit tapos nibalikan ko bag wala ko nakakuan mga 8 months. Kaya wala ko magamit rami. Samtang puno sa pagmahay ang gibati ni Emmanuel Sua, 31 anyos, nga taga Purok 5 Barangay Lagaw ning Dakbayan, human nga masiko pasado alas 2 sa hapon kagahapon. Pinaagi sa bypass operation nga gikasa sa mga personay sa Regional Investigation and Detection Team kon RSIDT sa pakigalayon usab sa mga ginsakpan sa RPSB ug sa PDEA 12. Kung diin, malampusong nakuha gikan sa posisyon sa dinakpan ang tulo ka managlahing ginagkoon sa sachet sa gituuhang shabu, usa ka gatos ka pesos nga bust money, tulo ka basyo sa 12-gauge shotgun ug laing usa ka buhing bala sa susamang armas. Laki pa niini ang usa ka improvised air gun, shotgun ug mga drug paraphernalias. Sa mga kauban naman na nga mo palit. Wala ko kabalo kay nang dako gay nila tong gagmay noon kabalo ko ato. Pero katong dako nga nakita nila wala ko kabalo nga diya kay mo text laman na sila kung asal lang ibutang. Aminado usab ang dinakpan nga nagagamitan kini sa ginadiling droga. Rason niini nga gabiyahian kuno kini sa mga lagyong lugar apan hugtanon usab niining gipanghimakak nga siya gapamaligya og droga. Gipahigayon ang operasyon sa balay mismo sa dinakpan sa Himesa Street, Barangay Lagaw. Sa report nga nakalap, nagapahigayon usab kuno og pat sessions sa mismong panimalay ang dinakpan. Human nga daghang mga gamit nga foil ang nakit-an sa palibot sa panimalay. Hinta na maka-delete na maka-New Year, kulungan. Kasi masulti mo sir, labi kasabihan pag mag-once ka na, New Year ka sa kulungan, forever na siya dito. Wala, dili nito. Dili nito. He is categorized as drug pusher, itong si Emmanuel Sua. Nasa watchlist siya, it's because of the reports na i-include natin siya sa watchlist but hindi siya pumasok dun sa mga top. Samtang sa miaging Miyerkules sa buntag, Disyembre 23, una nang mipahigayon og entrapment operation ang mga personahe sa Tambler Police Station. Kung diin, nasuta nga usad ay kini ka top 3 sa priority target og top 4 sa drug watch list sa Tambler Police Station. Ang dinakpan ang nailhang si Arnolfo Agrabio, 38 anyos, nga residente sa Purok Accord Village, Barangay Kalumpang ning Dakbayan. Actually, nasa top 3 priority target natin siya dito sa station number 5. And then sa drug watch list natin, nasa number 4 siya sa drug watch list natin. Aminado usab ang dinakpan sa nahimong salaod apan luyo sa pagkasikop sa bypass operation. Hugtanon usab niining gipanghimakak nga siya nagapayuhot og ginadiling droga. Wala man ta koy atraso diha, wala koy kuan kaning mutuo sila og ganang istorya sa tao gud nga wala nila nakita ug naaba koy gidala nga himana na ang pistola may lang ginapakita. Wa mo koy pistola, ang susaom na ko mga pistola man ko nga naman ko igsuon da sa uban sa peryahan naman mi sa peryahan nagkuan. Nasutang nakuha sa posisyon sa dinakpan ang usa ka sachet sa gituuhang shabu nga gigamit sa operasyon ug laing tulo pa ka mga sachet ang nakumpiska sa iyang posisyon human nga gikapkapan. Faith Dandoy, Brigada News.